Wiriwe neza, nizere kuri kubona kuri kaburimbo. Aha ni mu Karumuna, hakurya hariya ni Gahanga, urahabona neza. Aha ni kaburimbo. Ikibanza rero kiri hano muri karitsiye neza kuri ya nyubako y'umweru mujya mubona ahangaha, dore ni iyi ngiyi inyuma, urayibona, dore ngiyi. Ikibanza rero kikaba kiri inyuma yaho, turabona ko abangaba ari abaturanyi. Ni Karumuna yubatse. Hano dufitemo ikibanza kiri gushakamo miliyoni 15, aricyo kiki. Kuva hano urimo urareba ugatambika, aha hose ureba ni ikibanza kugera aho abagabo bari, ugatambikamo hano hirya ukagera kuri kiriya gikuta. Ni ikibanza cyiza rero, gifite ubuso bwa 382. Ikibanza kiri gushaka miliyoni 15 y'amafaranga ya nyuma. Rero ubaye uri inkwakuzi cyangwa uri redi, ikibanza ntikigucike. Aho abagabo ubona bari kuzamuka ni ku muhanda munini utambika ujya kwa Knowless. Urabona ko ari karitsiye nziza rero, iri hano hafi. Mwihangane n'umuntu ari kumamagaramo, uyu ni umuhanda. Turi aho bita Karumuna.